So, ito ng balyon guys. Ito ng balyon guys. Brown na guys. Yan itong giluto guys. Itong lutong panisal guys. Pangupaga. Ako nang gituyok guys. Gituyok. Gituyok ko gibali. Yan guys. Kita nyo guys. Luto na guys. Brown na guys. Malapit na siya maluto guys. Nandito bang tatlong plansa guys. Salam pa yan guys. Hantay-hantay tayo nga brown guys, mapula. Itong niluto nga panisal guys. Ito na haon ron, tapos ipuli nato ng ilaw guys. Ito na pong ilunod guys. Paabot ang mga pila ka minutes. Kay brown naman, brown. Lapit na yung haon guys. At saka ipalit natin yung mga hindi pa naluto guys. Yung ilaw pa na pinisal guys. Guys, haon natin ngayon guys. Kasi brown na, pumula na guys. Antay-antay tayo guys. Antayin natin ng mga brown guys. Malapit na haunin guys. Malapit na. Palitan natin yung mga hilaw guys. Ito, palit natin yan mga hilaw na tinapay, pandesal. Ano yan, tatlong plansan lang yan. Tatlong plansan lang yan. Malapit na maluto. Kaunin natin yan. Pumula na guys. Kaunin natin yan. Guys, brown na guys, brown na. Natin yung hilaw guys. Salang natin yung hilaw. Limang plansa lang to guys. Malapit lang tulutuin guys. Ito, pumula na rin isang plansa pang luto guys. Dalawang plansa yan pag mahaw na yan. Guys, haon natin guys, ito na guys, dalawang plansa guys. Dalawang plansa guys. Yami natin plansa guys. Sala natin yung ika-apat na plansa guys. Hintayin natin mag-brown din, tapos tuyok natin guys, balihin. Limang plansa lang to guys. So, yung isa guys, isa na lang yung ilaw. Ito, luto na guys. Yummy at marisal guys. So, luto na yan guys. Brown na brown. Sarap natin marisal guys. Hintayin natin yung brown to guys. Yan dito guys. Hintayin natin pumula ito. Madali lang yan guys. Madali yan pumula. Hintayin natin mga pila minutes guys.
At dito na lang guys, matagal pa yung brown guys. Ito na yung pag video guys, ang aking vlog guys, sa aking pagluluto ng panisal guys. So, isa na lang yung ilaw guys, so yun na lang. Tapos dalawa na luto guys, so dalawa na luto. At pala dito lang tayo guys ha. Thank you sa inyo guys, salamat.